Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán met the outgoing Russian ambassador Vladimir Nikolaevich Sergeyev on Tuesday at the Carmelite Monastery. Sergeyev received the Order of Merit of the Republic of Hungary, Middle Cross with a star for his commitment to the development of Hungarian-Russian relations and his significant role in the political, economic and cultural collaboration between our countries. Sergeyev met Prime Minister Viktor Orbán for a farewell meeting after the ceremony at the Ministry of Foreign Affairs as well. South Pest Hospital Centre's chief infectologist János Slavik said we might need to impose stricter restrictions against the coronavirus pandemic as more and more people get infected and hospitalized due to the variants. Apart from restrictions, the only way to protect ourselves against the virus is through the vaccines, he said, urging people to get their first jab as soon as possible. Not enough vaccines are available, and several countries have started to extend the period between the first and the second jab to the maximum length to ensure that the highest number of people can get their first jab, as this provides some protection already, he said. He expressed his agreement with this approach until we have enough vaccines available. MEPs of Hungary's ruling Fidesz party have quit the European People's Party EPP group after it approved an amendment to the umbrella party's rules at a group meeting, said Fidesz MEPs Kinga Gál and Tamás Deutsch on Wednesday. Kinga Gál and Tamás Deutsch said it was unacceptable that the EPP group had launched hasty administrative maneuvers and limited the rights of MEPs through questionable rules of suspension during the coronavirus pandemic that was claiming the lives of thousands of European citizens every day, putting unprecedented pressure on our citizens and economies. Hungarian authorities have apprehended 16,300 illegal migrants at Hungary's borders so far this year, said the Prime Minister's chief domestic security advisor. György Bakon said police are doing all they can to stop illegal immigration at the borders. Moreover, Hungarian police forces are involved in border surveillance in the Balkans as well. He noted that Hungarian police have been praised by their Serbian and North Macedonian colleagues, as well as local politicians. Ministers have voted in Israel to reopen schools and restaurants on Sunday. People will still have to comply with safety measures, though. As part of the third phase of the gradual reopening of the economy, ministers voted Monday evening to stick to the original plans and reopen restaurants on Sunday, 2 weeks ahead of the 23rd of March elections. Students in grades 7 to 10 can return to school in low infection areas if at least 70% of the inhabitants of the city have been inoculated. Initially, coronavirus czar Nachman Ash was against the decision and told ministers the easing of restrictions would increase the transmission rates. However, he was later convinced to get on board with the reopening. According to the new rules coming into effect on Sunday, the general limit on gatherings will be expanded to 20 indoors and 50 outdoors in low infection areas. In areas with the highest infection rates, the previous restrictions will stay in place, and gatherings will be limited to 10 people indoors and 20 people outdoors. The United Arab Emirates' first ambassador to Israel, Mohammed Mahmoud Al-Kaya, arrived in Jerusalem. Our nations have begun the race to make up for the wasted time, said the young diplomat. He will set up the UAE's first embassy in Israel as part of the normalization deal signed by the two countries. Mohammed Mahmoud Al-Kaya will spend several days in Israel and is due to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other officials, as well as find a location for the embassy and his residence. The new ambassador arrived by a private jet and was tested for coronavirus upon landing in accordance with the instructions of the health ministry. He will stay in his hotel room until he produces a negative test before he is allowed to begin his series of meetings, including a meeting with Netanyahu on Tuesday. Israel and the UAE normalized their relations last September under the Abraham Accords signed at the White House, a pact brokered by former U.S. President Donald Trump. Bahrain later joined the accords as well. Iran firmly rejects Israel's claim that Tehran was behind the blast aboard an Israeli-owned ship in the Gulf of Oman last week, said Saeed Kadibazeh, an Iranian foreign ministry spokesman. The source of these allegations itself lacks credibility the most, he said. He also rejected Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's claims about Iran's nuclear program, adding that Tehran is not seeking nuclear weapons. Israel, on the other hand, has a huge arsenal of nuclear weapons, and there is blood on the Zionist regime's hands, said the spokesperson. Netanyahu blamed Iran on Monday for the explosion that happened on MV Helios Ray, a vehicle carrier ship.
The explosion did not destroy the vessel and nobody was injured, but it had to dock at Dubai's port for repairs. This was obviously an Iranian operation. This is self-evident, told Netanyahu Israeli public broadcaster Khan. When asked if Israel would retaliate, the Prime Minister repeated his earlier claims about his commitment to preventing Iran from developing nuclear weapons, adding that we are hitting Iran in the entire region. And finally, for the weather will be windy and cold at the weekend. Rain and snow can be expected Saturday morning. The sky will gradually clear up above the northern parts of the country, and the afternoon will be sunny in many places, except for the eastern parts of the country that can still expect some scattered showers. On Sunday, the cold front will leave our region, leaving behind sunny but cold weather. The temperatures will drop below 0 degrees Celsius in the morning. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orban traf am Dienstag im Karmelitenkloster mit dem scheidenden russischen Botschafter Wladimir Nikolajewitsch Sergejew zusammen. Sergejew erhielt den Verdienstorden der Republik Ungarn, Mittleres Kreuz mit dem Stern, für sein Engagement für die Entwicklung der ungarisch-russischen Beziehungen und seine bedeutende Rolle in der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern. Nach der Zeremonie traf Sergejew mit Premierminister Viktor Orban zu einem Abschiedstreffen im Außenministerium ebenfalls zusammen. Janos Slavik, Chefinfektologe des Südwest-Zentralkrankenhauses, sagte, wir müssten möglicherweise strengere Beschränkungen gegen die Coronavirus-Pandemie auferlegen, da immer mehr Menschen aufgrund der Varianten infiziert und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Abgesehen von Einschränkungen sei der einzige Weg, uns vor dem Virus zu schützen, die Impfung, sagte er und forderte die Menschen auf, so schnell wie möglich ihre erste Impfung zu bekommen. Es sind nicht genügend Impfstoffe verfügbar und mehrere Länder haben begonnen, den Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Impfung auf die maximale Länge zu verlängern, um sicherzustellen, dass die höchste Anzahl von Menschen ihre erste Impfung erhalten können, da dies einen gewissen Schutz bereits bietet, sagte er. Er stimmte diesem Ansatz zu, bis wir genug Impfstoffe haben. Die Abgeordneten der regierenden ungarischen Fidesz-Partei sind aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei EVP ausgetreten, nachdem sie auf einer Gruppensitzung eine Änderung der Regeln der Mutterpartei genehmigt hatten, sagten die Fidesz-Abgeordneten Kingo Gál und Tamás Deutsch am Mittwoch. Kingo Gál und Tamás Deutsch sagten ebenfalls, es sei inakzeptabel, dass die EVP-Fraktion hastige Verwaltungsmanöver eingeleitet und die Rechte der Abgeordneten durch fragwürdige Suspendierungsregeln während der Coronavirus-Epidemie eingeschränkt haben, die jeden Tag das Leben tausender europäischer Bürger forderte und einen beispiellosen Druck auf unsere Bürger und Volkswirtschaften ausüben. Die ungarischen Behörden haben in diesem Jahr bisher 16.300 illegale Migranten an den ungarischen Grenzen festgenommen, sagte der Chefberater des Premierministers für innere Sicherheit. György Bakondi sagte, die Polizei tue alles, um die illegale Einwanderung an den Grenzen zu stoppen. Darüber hinaus sind ungarische Polizeikräfte auch auf dem Balkan an der Grenzüberwachung beteiligt. Er stellte fest, dass die ungarische Polizei von ihren serbischen und nordmazedonischen Kollegen sowie von lokalen Politikern gelobt wurde. Die Minister haben in Israel dafür gestimmt, am Sonntag Schulen und Restaurants wieder zu eröffnen. Die Menschen müssen weiterhin Sicherheitsmaßnahmen jedoch einhalten. Im Rahmen der dritten Phase der schrittweisen Wiedereröffnung der Wirtschaft stimmten die Minister am Montagabend dafür, an den ursprünglichen Plänen festzuhalten und die Restaurants am Sonntag 2 Wochen vor den Wahlen vom 23. März wieder zu eröffnen. Schüler der Klassen 7 bis 10 können in Gebieten mit geringer Infektion zur Schule zurückkehren, wenn mindestens 70% der Einwohner der Stadt geimpft wurden. Zunächst war Nachman Asch Staatskommissar für Covid-Angelegenheiten gegen die Entscheidung und teilte dem Minister mit, dass die Lockerung der Beschränkungen die Übertragungsraten erhöhen werde. Später war er jedoch überzeugt, mit der Wiedereröffnung einverstanden zu sein. Gemäß den neuen Regeln, die am Sonntag in Kraft treten, wird die allgemeine Beschränkung für Versammlungen auf 20 in Innenräumen und auf 50 in Außenbereichen in Gebieten mit geringer Infektion erweitert. In Gebieten mit der höchsten Infektionsrate bleiben die vorherigen Beschränkungen jedoch bestehen und die Versammlungen sind auf 10 Personen in Innenräumen und 20 Personen im Freien beschränkt. Der erste Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Israel, Mohammed Mahmoud al-Khayar, kam in Jerusalem an. Unsere Nationen haben das Rennen begonnen, um die verschwendete Zeit auszugleichen, sagte der junge Diplomat.
Er wird die erste Botschaft der VAE in Israel im Rahmen des von beiden Ländern unterzeichneten Normalisierungsabkommens einrichten. Mohammed Mahmoud al-Kaya wird mehrere Tage in Israel verbringen und soll den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und andere Beamte treffen, sowie einen Ort für die Botschaft und seine Residenz finden. Der neue Botschafter kam mit einem Privatjet an und wurde bei der Landung gemäß den Anweisungen des Gesundheitsministeriums auf Coronavirus getestet. Er bleibt in seinem Hotelzimmer, bis er einen negativen Test vorlegt, bevor er seine Reihe von Besprechungen beginnen darf, einschließlich einer Besprechung mit Netanyahu am Dienstag. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate normalisierten ihre Beziehungen im vergangenen September im Rahmen der im Weißen Haus unterzeichneten Abraham-Abkommen, einem Pakt, der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vermittelt wurde. Bahrain schloss sich später auch dem Abkommen an. Der Iran weist Israels Behauptung, Teheran sei letzte Woche hinter einer Explosion an Bord eines israelischen Schiffes im Golf von Oman nachdrücklich zurück, sagte Said Khatibzadeh, ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Die Quelle dieser Anschuldigungen selbst ist am wenigsten glaubwürdig, sagte er. Er lehnte auch die Behauptungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu über das iranische Atomprogramm ab und fügte hinzu, dass Teheran keine Atomwaffen herstelle. Israel hingegen verfügt über ein riesiges Arsenal an Atomwaffen und das zionistische Regime hat Blut an den Händen, sagte der Sprecher. Netanyahu machte den Iran am Montag für die Explosion auf der MV Helios Ray, einem Fahrzeugträgerschiff, verantwortlich. Die Explosion zerstörte das Schiff nicht und niemand wurde verletzt, aber es musste im Hafen von Dubai anlegen, um Reparaturen durchzuführen. Dies war offensichtlich eine iranische Operation, dies ist selbstverständlich, sagte Netanyahu gegenüber dem israelischen öffentlich-rechtlichen Sender Kan. Auf die Frage, ob Israel Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würde, wiederholte der Premierminister seine früheren Behauptungen über sein Engagement, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern, und fügte hinzu, wir werden gegen den Iran in der gesamten Region Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter wird am Wochenende windig und kalt. Regen und Schnee sind am Samstagmorgen zu erwarten. Der Himmel wird sich allmählich über den nördlichen Landeskreisen aufklären und der Nachmittag wird an vielen Stellen sonnig sein, mit Ausnahme der östlichen Landeskreise, in denen noch vereinzelte Schauer ebenfalls zu erwarten sind. Am Sonntag verlässt uns die Kaltfront und hinterlässt sonniges, aber kaltes Wetter. Die Temperaturen fallen morgens unter 0 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le Premier ministre Viktor Orban a reçu Sergei Nikolaevich Sergeyev, ambassadeur sortant de Russie en Hongrie, au monastère des Carmélites. En reconnaissance de près de 7 ans d'activité de l'ambassadeur en Hongrie, il a été décoré du grade de commandeur avec étoile de l'ordre du mérite hongrois pour son engagement et sa contribution au développement des relations entre la Hongrie et la Russie, ainsi que son rôle important dans la coopération politique, économique et culturelle entre les deux pays. La visite d'adieu au Premier ministre a eu lieu après la cérémonie de remise de décoration au ministère des Affaires et des Relations économiques étrangères. Selon János Slavik, infectologue en chef de l'hôpital central de Sud-Pest, il est possible qu'il soit nécessaire de durcir les restrictions prises pour maîtriser l'épidémie de coronavirus, étant donné que les variants viraux contaminent de plus en plus de personnes qui se retrouvent ensuite dans les hôpitaux. Le médecin en chef a souligné que pour le moment, en plus de ces mesures, il n'était possible de contrôler l'épidémie que par le biais de la vaccination. Il est donc important que plus grand nombre de personnes possibles reçoivent la première dose de vaccin le plus tôt possible. Compte tenu qu'il n'y a pas encore assez de vaccins disponibles, plusieurs pays ont commencé à augmenter le délai entre la première et la deuxième injection par rapport aux indications fournies dans le mode d'emploi du vaccin. Ainsi, davantage de personnes peuvent recevoir leur première dose, ce qui leur donne déjà une certaine protection, a-t-il expliqué. Il estime que tant qu'il n'y aura pas assez de vaccins, c'est la bonne méthode.
Mercredi, Kinga Gál, président de la délégation du PE de Fidesz-KDNP, et Thomas Deutsch, chef de la délégation du PE de Fidesz-KDNP, ont annoncé que les eurodéputés de Fidesz quittaient le Parti populaire européen PPE en raison de l'amendement adopté dans les statuts du PPE. Kinga Gál et Thomas Deutsch ont indiqué qu'il était regrettable et politiquement inacceptable qu'au moment d'une épidémie qui coûtait la vie à des milliers de citoyens européens chaque jour et exerçant une pression sans précédent sur nos citoyens et nos économies, le groupe du PPE se soit embarqué dans des manœuvres administratives hâtives et limite les droits des eurodéputés par des règles de suspension discutables. Le conseiller en matière de sécurité du Premier ministre a indiqué qu'au cours des 2 premiers mois, 16 300 clandestins ont été arrêtés aux frontières par les autorités hongroises. György Bakondi a déclaré que les forces de police hongroises faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour arrêter la migration illégale aussi bien au fin fond du pays qu'à la barrière frontalière. Par ailleurs, des contingents de police hongroise sont également impliqués dans des tâches de contrôle aux frontières dans les Balkans, a-t-il ajouté. Il a également indiqué que les officiers de police hongroise étaient particulièrement appréciés par leurs collègues serbes et macédoniens du Nord et que les responsables politiques locaux exprimaient régulièrement leur reconnaissance pour le travail. À partir de dimanche, l'enseignement redémarrera à tous les niveaux et les restaurants seront réouverts en Israël, mais les restrictions mises en place à cause de la COVID-19 restent en vigueur. Selon la décision prise par le gouvernement lundi soir, conformément au calendrier initial, 2 bonnes semaines avant les élections législatives du 23 mars, la 3e phase de levée des restrictions sera mise en œuvre à partir de dimanche et les lieux de restauration seront réouverts aux Israéliens. Les élèves de 12 à 16 ans pourront également se retourner sur les bancs des écoles dans les communes peu contaminées, ainsi que dans les villes et les villages où les habitants sont vaccinés à moins de 70%. Lors de la réunion du gouvernement, le commissaire du gouvernement chargé des affaires liées à l'épidémie, Herman Ash, a d'abord protesté en indiquant qu'une forte augmentation du taux de contamination était attendue dans les prochains jours. Il a suggéré de ne pas aller plus loin dans la levée des restrictions, mais il a finalement cédé à la pression des ministères. Selon les nouvelles règles de rassemblement en vigueur à partir de dimanche, dans les villes peu contaminées, vertes, jaunes et oranges, 20 personnes pourront se réunir dans un espace fermé et 50 personnes à l'extérieur. Dans les communes les plus contaminées marquées en rouge, les restrictions respectivement de 10 et 20 personnes restent en vigueur. Selon le communiqué de la radio de service public israélien, le premier ambassadeur des Émirats arabes unis, Mohamed Mahmoud Fateh Ali Khaya, est arrivé en Israël. Nos peuples ont entamé une course pour rattraper le temps perdu, a déclaré le jeune diplomate qui mettra en place une ambassade émiratie en Israël conformément à l'accord de normalisation signé entre les deux pays. Mohamed Mahmoud Fateh Ali Al-Khaya passera plusieurs jours dans le pays où il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu ainsi que des différents hauts fonctionnaires et choisir un lieu pour l'ambassade et sa résidence. Le nouvel ambassadeur est arrivé dans un jet privé et a immédiatement subi un test au coronavirus conformément aux instructions du ministère israélien de la Santé. Il est resté dans son hôtel jusqu'à ce que le test ait indiqué un résultat négatif et ce n'est qu'alors que ces réunions ont commencé, y compris celle de mardi avec M. Netanyahou. Israël et les Émirats arabes unis ainsi que Bahreïn qu'il a rejoint ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre dernier par la signature des accords d'Abraham à la Maison-Blanche à Washington sous la médiation du président américain de l'époque, Donald Trump. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que l'Iran rejetait fermement l'affirmation d'Israël selon laquelle Téhéran serait à l'origine d'une explosion à bord d'un cargo israélien dans le golfe d'Oman perpétrée la semaine dernière.
En plus de réfuter les informations, le porte-parole des affaires étrangères a indiqué que la source de l'accusation elle-même montre à quel point elle est infondée. M. Kadvizadeh a également rejeté les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur le programme nucléaire iranien en affirmant que les armes nucléaires n'ont pas leur place dans la doctrine de sécurité iranienne. En revanche, le régime zioniste les accumule en grand nombre et a du sang sur les mains. En effet, lundi, M. Netanyahou a accusé l'Iran d'être à l'origine d'une explosion à bord du cargo MV Helios Rey. Le navire n'a pas été bloqué par l'explosion, aucun membre de l'équipage n'a été blessé, mais le navire a été contraint de s'amarrer pour effectuer les travaux de réparation. Il est clair que c'est un acte iranien, a dit M. Netanyahou lors d'une interview accordée à la radio Cannes. Interrogé sur la question de savoir si Israël riposterait, il a réitéré ses déclarations antérieures sur son engagement visant à empêcher l'Iran de développer des capacités nucléaires en ajoutant « Nous allons frapper l'Iran en toute la région ». Finalement, pour le météo, un temps froid et venteux est prévu pour le week-end. Pendant la matinée, le ciel sera encore couvert. Des nuages apporteront des précipitations sporadiques et variées, de la pluie mêlée de neige et éventuellement de la neige. Plus tard, les nuages se dissiperont par le nord. L'après-midi, le soleil sera au rendez-vous dans plusieurs régions, mais dans l'est, des chutes de neige sporadiques sont prévues. Dimanche, la vague de froid quittera notre pays et laissera la place à une météo marquée par un ciel dégagé et l'ensoleillement. Cependant, les températures resteront basses. Au petit matin, des forts gelées sont prévues. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro Víctor Orbán recibió el martes en el monasterio de las Carmelitas al embajador saliente de Rusia, Vladimir Nikolaevich Sergeyev. A Sergeyev le fue concedida la Orden del Mérito de la República de Hungría, Cruz Media con la estrella, por su compromiso con el desarrollo de las relaciones húngaro-rusas y su importante papel en la colaboración política, económica y cultural entre nuestros países. Sergeyev se encontró con el primer ministro Víctor Orbán para una reunión de despedida tras la ceremonia en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El infectólogo jefe del centro hospitalario de Pest del Sur, János Slavik, piensa que tal vez sea necesario imponer restricciones más estrictas contra la pandemia del coronavirus, ya que cada vez hay más personas infectadas y hospitalizadas debido a las variantes. Aparte de las restricciones, la única forma de protegerse contra el virus es a través de las vacunas, dijo, e instó a la gente a vacunarse por primera vez lo antes posible. Como no hay suficientes vacunas disponibles, varios países han empezado a ampliar al máximo posible el periodo entre la primera y la segunda inyección para garantizar que el mayor número de personas pueda recibir la primera, ya que proporciona cierta protección, explicó. Expresó su acuerdo con este enfoque hasta que tengamos suficientes vacunas. Los eurodiputados del partido gobernante húngaro Fidesz han abandonado el grupo del Partido Popular Europeo PPE después de que éste aprobara una modificación de sus reglas internas en una reunión del grupo, según anunciaron el miércoles los eurodiputados de Fidesz Kinga Gál y Tamás Deutsch. Kinga Gál y Tamás Deutsch consideraron lamentable y políticamente inaceptable que el grupo del PPE haya puesto en marcha maniobras administrativas
apresuradas y haya limitado los derechos de los eurodiputados a través de unas normas de suspensión cuestionables en medio de la pandemia de coronavirus que se está cobrando la vida de miles de ciudadanos europeos cada día, ejerciendo una presión sin precedentes sobre nuestros ciudadanos y economías. Las autoridades húngaras han detenido a 16.300 inmigrantes ilegales en las fronteras de Hungría en lo que va del año, señaló el principal asesor de seguridad interior del primer ministro. George Bokondi dijo que la policía está haciendo todo lo posible para detener la inmigración ilegal en las fronteras. Además, las fuerzas policiales húngaras también participan en la vigilancia de las fronteras en los Balcanes. Bokondi comentó que la policía húngara ha sido elogiada por sus colegas serbios y de Macedonia del Norte, así como por los políticos locales. Según lo aprobó el gobierno israelí, a partir del domingo reabre los restaurantes y nuevos grados escolares, pero los ciudadanos tendrán que seguir cumpliendo las medidas de seguridad. En el marco de la tercera fase de la reapertura gradual de la economía, los ministros votaron el lunes por la noche mantener los planes originales y reabrir los restaurantes el domingo, 2 semanas antes de las elecciones del 23 de marzo. Los alumnos de 7 a 10 cursos pueden volver a la escuela en las zonas de baja infección si se ha inoculado al menos al 70% de los inhabitantes de la ciudad. En un principio, el responsable de la lucha contra el coronavirus, Nachman Ash, se opuso a la decisión y dijo a los ministros que la relajación de las restricciones aumentaría los índices de transmisión. Sin embargo, más tarde se le convenció para que aceptara la reapertura. Según las nuevas normas que entran en vigor el domingo, el límite general de las reuniones se ampliará a 20 personas en el interior y 50 en el exterior en las zonas de baja infección. En las zonas con las tasas de infección más elevadas se mantendrán las restricciones anteriores y las reuniones se limitarán a 10 personas en el interior y 20 en el exterior. El primer embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Mohammed Mahmoud Al-Kaya, llegó a Jerusalén. Nuestras naciones han comenzado la carrera para recuperar el tiempo perdido, dijo el joven diplomático. Establecerá la primera embajada de EAU en Israel como parte del acuerdo de normalización firmado por ambos países. Mohammed Mahmoud Al-Kaya pasará varios días en Israel y tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con otros altos funcionarios, así como buscar lugares adecuados para la embajada y su residencia. El nuevo embajador llegó en un jet privado y fue sometido inmediatamente a una prueba de coronavirus de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud. Permanecerá en su habitación de hotel hasta que se confirme que la prueba es negativa y entonces continuará una serie de reuniones, incluida una con Netanyahu el martes. Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones el pasado mes de septiembre en virtud de los acuerdos de Abraham firmado en el Casablanca, un pacto mediado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Posteriormente, Bahrein se sumó también a los acuerdos. Irán rechaza enérgicamente la afirmación de Israel de que Teherán estuvo detrás de una explosión a bordo de un barco de propiedad israelí en el Golfo de Omán la semana pasada, dijo Saed Khatibzadeh, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. El origen demuestra lo infundada que es, dijo. También rechazó las afirmaciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el programa nuclear iraní, afirmando que las armas nucleares no tienen cabida en la doctrina de seguridad de Irán. Al contrario, el régimen sionista ha almacenado un gran número de ellas y sus manos están manchadas de mucha sangre. Netanyahu culpó el lunes a Irán de la explosión ocurrida en el MV Elios Rey, un buque de transporte de vehículos. La explosión no destruyó el barco y nadie resultó herido, pero tuvo que atrasar en el puerto de Dubái para ser reparado. Es evidente que se trata de una operación iraní. Esto es evidente, dijo Netanyahu a la cadena pública israelí Kan.
Cuando se le preguntó si Israel tomaría represalias, el primer ministro repitió sus anteriores afirmaciones sobre su compromiso de impedir que Irán desarrolle armas nucleares y añadió que estamos golpeando a Irán en toda la región. Finalmente, por el tiempo será ventoso y frío durante el fin de semana. El sábado por la mañana se espera lluvia y nieve. El cielo se irá despejando gradualmente sobre las zonas del norte del país y la tarde será soleada en muchos lugares, excepto en las zonas del este del país, que aún pueden esperar algunos chubascos dispersos. El domingo el frente frío dejará nuestra región, dejando atrás un tiempo soleado pero frío. Las temperaturas descenderán por debajo de los 0 grados por la mañana. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. שלשום קיבל ראש הממשלה ויקטור אורבן את ולדימיר ניקולביץ' סרגי ושגריר היוצא של רוסיה בהונגריה במנזר הכרמלית. כהוקרה על כמעט 7 שנות פעילותו של השגריר בהונגריה, השגריר קיבל את הצלב האמצעי של מסדר הכבוד ההונגרי עם הכוכב, על מחויבותו לתמוך בפיתוח יחסי הונגריה ורוסיה, ותפקידו המשמעותי בשיתוף פעולה פוליטי, כלכלי ותרבותי בין המדינות. ביקור הפרידה מראש הממשלה התקיים לאחר טקס הענקת הפרס במשרד החוץ והמסחר. יאנוס לביק, הרופא הראשי בבית החולים המרכזי בדרום בודפשט, רואה כי ניתן להעלות על הדעת כי יש להדק את הצעדים שננקטו כדי לשלוט במגפת הקורונה, וזה מכיוון שיותר ויותר אנשים נדבקים ומאושפזים בגלל מוטציות של הווירוס. הרופא הראשי הדגיש כי בנוסף לאמצעים ניתן להשתמש ביעילות רק בחיסון מפני המגפה, ולכן חשוב שכמה שיותר אנשים יקבלו את החיסון הראשון בהקדם האפשרי. מכיוון שעדיין אין מספיק חיסונים, מספר מדינות החלו לדחוף את הזמן שבין החיסון הראשון למקסימום המתואר בהוראות השימוש בחיסון, כך שאנשים רבים יותר יוכלו לקבל את המנה הראשונה, מה שכבר נותן להם הגנה מסוימת. כך אמר, לדעתו זוהי השיטה הנכונה כל עוד אין מספיק חיסונים. חברי הפרלמנט האירופי של מפלגת פידס עוזבים את מפלגת העם האירופית EPP, וזה לאחר שמפלגת העם אימצה תיקון לחוקיה. כך הודיעה ביום רביעי קינגה גל, נשיאת המשלחת של חברי הפרלמנט האירופי מטעם פידס, ותמאש דויטש, יושב ראש המשלחת. קינגה גל ותמאש דויטש אמרו כי זה מצער ובלתי מקובל מבחינה פוליטית, שבמהלך המגפה שגבתה את חיים של אלפי אזרחי אירופה מדי יום, והפעילה לחץ חסר תקדים על אזרחינו וכלכלתנו, מפלגת העם האירופית החלה בתמרונים מנהליים נמהרים, ומגבילה את זכויות חברי הפרלמנט על ידי שימוש בחוקי השעיה שנויים במחלוקת. עד כה בחודשיים הראשונים נתפסו 16,300 מפירי גבולות על ידי רשויות בהונגריה, כך אמר קצין הביטחון הראשי של ראש הממשלה. גיאורג בקונדי אמר כי כוחות המשטרה ההונגרית עושים כל שביכולתם כדי לעצור את ההגירה הבלתי חוקית בתוך המדינה או בגדר הגבול. בנוסף, קבוצות משטרה מהונגריה מעורבות גם במשימות בקרת הגבולות בבלקן. הוא גם ציין כי שוטרים הונגרים זוכים להכרה רבה מצד עמיתיהם הסרבים והצפון מקדונים, והפוליטיקאים מקומיים מביעים לעתים קרובות את הערכתם לעבודתם. מיום ראשון ייפתחו שוב כל כיתות בתי הספר והמסעדות בישראל, אך הם עדיין כפופים למגבלות בגלל מגפת נגיף הקורונה. בהתבסס על החלטת הממשלה ביום שני, תוך עמידה בתוכניות המקוריות, שבועיים לפני הבחירות ב-23 במרץ, השלב השלישי של הסרת ההגבלות יתבצע מיום ראשון, ומתקני קטרינג ייפתחו לישראלים. קבוצת הגילאים 12 עד 16 יכולה לחזור לבית הספר ביישובים פחות נגועים, כמו גם בערים ובכפרים שחוסנו לפחות ב-70%. בישיבת הממשלה, נציב הממשלה על המגפה נחמן אש מחל הסרת ההגבלות בהתחלה, מכיוון שלדעתו צפויה עלייה חדה בשיעור ההידבקות בימים הקרובים, מה שמרמז כי אין להסיר את ההגבלות, אך בסופו של דבר נכנע ללחץ מצד השרים. על פי כללי המפגשים החדשים שיהיו בתוקף מיום ראשון, בערים פחות נגועות, ירוקות, צהובות וכתומות, 20 אנשים יכולים להיפגש במקומות סגורים ו50 אנשים בחוץ. במקומות הנגועים ביותר, האדומים, הגבלה של 10 ו20 אנשים תישאר בתוקף.
השגריר הראשון של איחוד האמירויות הערביות, מוחמד מחמוד אל-קאג'ה, הגיע לישראל, כך דיווח גל"צ. העמים שלנו החלו לפצות על הזמן האבוד, כך אמר הדיפלומט הצעיר שהקים שגרירות באמירויות בישראל בהתאם להסכם הנורמליזציה שנחתם בין שתי המדינות. מוחמד מחמוד אל-קאג'ה ישהה כמה ימים במדינה, שם הוא אמור להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים אחרים, ולבחור מקום לשגרירות ולמעונו. השגריר החדש הגיע במטוס פרטי ועבר מיד בדיקת נגיף קורונה לפי הוראות משרד הבריאות הישראלי. הוא יישאר במלונו עד שהבדיקה תצביע על תוצאה שלילית, ורק אז יחלו הדיונים, כולל פגישתו עם נתניהו ביום שלישי. ישראל ואיחוד האמירויות הערביות יחד עם בחריין נרמלו את היחסים הדיפלומטיים ביניהם בספטמבר האחרון, עם חתימת אמנת אברהם בבית הלבן בוושינגטון, בעת דיווחו של נשיא ארצות הברית דאז דונלד טראמפ. איראן דוחה בתוקף את טענת ישראל כי טהרן עומדת מאחורי הפיצוץ על סיפונה של ספינת מסע בבעלות ישראלית במפרץ אומן בשבוע שעבר. כך אמר דובר משרד החוץ האיראני סעיד חטיבזאדה. בנוסף להפרכת הדיווחים, דובר משרד החוץ אמר כי מקור האשמה עצמו מראה עד כמה היא מופרכת. חטיבזאדה דחה גם את הצהרותיו של ראש ממשלה בנימין נתניהו על תוכנית הגרעין של איראן, וקבע כי לנשק גרעיני אין מקום בתורת הביטחון של איראן. לעומת זאת, המשטר הציוני צובר אותם בכמויות גדולות ויש לו הרבה דם על ידיו. נתניהו האשים את איראן ביום שני בפיצוץ על סיפונה של MV הליוס ריי. הספינה לא שותקה מהפיצוץ ואף אנשי צוות לא נפצעו, אולם הם נאלצו לעגון עקב עבודות תיקון. ברור שזו הייתה פעולה איראנית, כך אמר נתניהו לרדיו כאן. כשנשאל אם ישראל תגיב, חזר על הצהרותיו הקודמות בדבר מחויבותו למניעת פיתוח יכולות הגרעין האיראניות, והוסיף שישראל תכה באיראן בכל האזור. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מזג האוויר סוער וקר צפוי בסוף השבוע. בשעות הבוקר חזוי מעט גשם ושלג. העננים יתפזרו בצפון המדינה, בצהריים יהיה בעיר, אך אחר הצהריים ייתכן שלג. ביום ראשון החזית הקרה תעזוב את אזורנו. לאחר מכן צפוי מזג אוויר רגוע, שטוף שמש אך קריר. בשעות הבוקר צפוי כפור כבד. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.